Guys, mga onta guys, nandito po kami ni Bisayang Hilaw. Ayan po si Bisayang Hilaw. Dito kami sa Turo-Turo for today. Ito, dry chili chicken. Ito naman is, apa ni guys? Sarap. Tofu. Daming pagkain guys. Oo. Na-miss ko kasi itong magkain tayo dito sa Turo-Turo guys. Turo-Turo food. Sarap. Dako na. Ay. Ini. Ada apa? Ha? Ada aja apa? Ayam? Apa? I think the last one. That one is ayam. Two dry chili Oh. Apa yang keluar? Ya, perlu tak deh. guys. Ha? Bisa ayam tak? Ayam lah tu. Ada ni.